Pozdrav drage moje. Evo danas ću vam pokazati jedan hljeb koji je savršen, mekan, za koji me svi gosti pitaju kako sam ga pripremila. Znači, kogod da mi dođe u goste kada pripremim ovaj hljeb, traži recept. Pa evo, ostavit ću i vama da isprobate. Jedan tajni sastojak u ovom receptu mu daje savršenstvo i mekoću i sutridan. Onako pripremite ga danas malo više, imate za 2 dana. Evo ovdje sam stavila oko 700 grama brašna, stavila sam 50 grama otopljenog maslaca, vidjeli ste kvasac, 2 kašike kvasca sam rastopila u 100 ml mlakog mlijeka, stavila sam ga onako da malo fermentira i dodala u ovo brašno. Dodala sam 1 kašiku meda i to je to. To je tajni sastojak ovog hljeba. A moći ćete pogledati i u nastavku malkice kako napreduje moj vrt. Ovo je vani, paprikice su još malkice manje i kupus, buranija, eto tako. Znači zamjesit ćemo glatko tijesto od ovih sastojaka. Ja uvijek vodu dodajem postepeno, ali evo na ovih 700 grama brašna otprilike će vam trebati nekih 300 ml još vode. Znači 300 ml tečnosti. Imali ste 100 ml mlijeka i 200 ml ćete dodati vode. Onako postepeno dodajte, možda nećete iskoristiti ni toliko vode, ali eto. Grašak i mrkvica čekaju malkice kiše pa da oplijevimo, ali ove godine je stvarno sve lijepo i baš će da rodi. Evo kao što vidite ja dodajem postepeno vodu i mijesim glatko tijesto. Jer sam dodala maslac, dodala sam med, tijesto bude onako lijepo mekano, a i ne trebamo baš toliko vode. To zavisi i od vaše vrste brašna. Ja uvijek koristim Majić tip 400, godinama koristim isto brašno za sve. Kiflice, pite, maslenjake, za sve mi je ono savršeno. To je ona roza Majić vreća brašna. Znam da su me mnogi pitali koje brašno koristim, pa mi je tako jufka za pitu ili kiflice hljeb dobra. Eto tu je to, brašno Majić, jedino njeg koristim godinama i ne mijenjam nikad. I pošto smo kvasac ili germu stavili da fermentira, ovo mi je sada potrebno nekih 20 minuta na toplom da se tijesto podigne. Znači pokrijte ga, ostavite 20 minuta da se podigne i kada se ovako lijepo naduđe, samo ga jednom vratite i ostavite još 5 minuta da tijesto onako, krenut će ono odmah da nadolazi kroz tih 5 minuta. I onda ćemo oblikovati ovaj naš hljeb. I evo ovaj proces je trajao nekih 25 do 30 minuta, nadolazio je hljeb. Sad ćemo znači da stavimo ovako i da ga podijelimo na 6 jednakih dijelova. Ja ću ovaj peći u vatrostalnoj zdjeli. Vi možete da pečete u bilo kom kalupu, u manjem kalupu jer ovdje nema velika količina brašna. Ovo je nama dovoljno za 2 dana hljeba. Ovo sada što gledate je moj plastenik. Evo pogledajte, svaki video napreduje sve više i više. Onako baš lijepo kupus se zavija, paradajz, paprike, sve je tu. I evo podijelite ovako na 6 jednakih dijelova. Ja to uvijek radim otprilike, možete naravno i vagati i sve, ali eto uvijek mi budu iste jer navika.
oblikujete ovako lijepo ove loptice i stavite u kalup. Ovaj hljeb možete da pečete i u vatrostalnoj zdjeli sa poklopcem, možete da pečete u širpi, u običnom kalupu, kako god da ga pripremite, bit će savršen. Kada ste ih poredali u kalup, premažite sa malo uljem, pokrijte krpom i ostavite da vam odstoji još nekih 5 do 10 minuta da malo naduđe. I evo pogledajte sad, ovo je nadošlo. Ovo tijesto jako brzo nadolazi zato što je toplo, zato što smo stavili kvasac da fermentira, a i stavili smo 2 kašike kvasca. I sam proces je puno brži i jednostavniji. Ne morate čekati onako dugo da nadolazi, a i med mu da onako posebno aromu i brže nadolazi. Pecite ga u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni nekih 15 do 20 minuta. I evo kad je pečeno, premažite ga sa malo uljem, pokrijte folijom i krpom i ostavite da se ohladi. I sad ćete vidjeti kako je to mekano kao pamuk. Moj hljeb je odstajao nekih 10 minuta, odvojio se od kalupa i sada ćete vidjeti kako je mekan i prozračan. Pogledajte. Uvijek kada imam goste spremam ovaj hljeb i svima je onako baš najdraži i svi kada krenu kući uvijek traži recept za ovaj hljeb. Nadam se da vam se dopao, ako je tako lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što ste gledali ovaj moj video, ostavite mi komentar da znam odakle me pratite. Puno pozdrava za sve vas.